magpapaulan na. Na number 8. Number 8. Diskarte, pasa kay number 11 sa malaksak. 2 points by number 11. 2 points. Nakay number 37. Number 37. Diskarte. Gano'n pa pa ang pasa kay number 89. Number 89. Pasa kay number 7. Bumuko ng 3. Wala. 2 minutes and 50 seconds. Start remaining. Number 11. Pasa kay number 6. Number 6 na malaksak. Wala. Loose foul. 69. Ay number 8. Sulaksak. Wala. Nakuha nila. Loose foul. Number 11. Bumulpapa ni number 7. Number 11 again. Number 11. Bumulang doon. Wala. Number 27. Binigay kay Pas Julius. Pas Julius. 2 points. Pas Julius. Number 11. Number 11. Kakaingan. Nag-dribble. Dumiskarte. Nag-dribble. Number 11. Pasa kay number 27. Pass break kay Pas Julius. Pasa kay number 7. 2 points for number 7. Number 8. Ay, number 11. Number 11. Number 11. Dumiskarte. Number 11. Bumukulan doon. Wala. Nakay number 8. Wala. Nakay number 27. Pasa kay... Nakuha ni number 28. Number 28. Kay number 11. Julius, kasama na niya ito. Naka-connect na natin. Number 8. Nagmamadali. Number 8. Tumalaksak. Wala. Foul. Number 7. Time to do yun. Time remaining. 1 minute and 20 seconds. Kung ang papasok, lalabas ang lalabas. Pumasok. Ay, naka-ano na. Line up na. Unang punto ni number 8. Basket. Pangalawang punto ni number 8. Basket again. Naka number 27. Pasa kay number 6. Pasa kay number 27 again. Number 37. Bumba. Number 27. Sumalaksak. Wala. Number 38. Ipapadali. Number 38. Number 38. Sapan. Number 11. Pasa kay number 28. Bumuha ng 3. Wala. Number 69. Number 69. Pasa kay number 27. Number 27. Nagpapadali. Wala. Nakay number 27 again. Wala. Nakay number 8. Nakuha ng number. Committee time out po. Wait lang po. Wait lang po. Committee time out lang. Wait lang. Number 11. Diskarte. Number 11. Pasa kay... Wala. Get ready. Get ready. Diskarte. Naghanap ang pasahan. Naghanap ng screenan. Sa uli na number 0. Pasa kay number
is by number